السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 6 چل رہا ہے آیت نمبر 55 سے۔ لفظی ترجمہ کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے، جب تم نے کہا، یعنی یہ جو اذ کا لفظ جب آتا ہے نا، اذا، یہ فعل ماضی سے پہلے اس کو یعنی کہ کسی قریب کے زمانے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے، کیا کہا تم نے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے گا، میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا کہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس کے لاسٹ لیٹر پر کیا آتا ہے؟ یہ نؤمنا کیا ہے؟ مضارع ہے یا یہ ماضی ہے؟ نؤمنو، نؤمنا ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع مضارع ہے۔ مضارع کے لاسٹ لیٹر پر کیا آتا ہے؟ زبر آتی ہے، پیش آتی ہے؟ زبر زبر نہیں، پیش آتی ہے۔ پیش آتی ہے۔ زبر نہیں آتی، پیش آتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا کہ مضارع یہ جہاں پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ واحد کا جب صیغہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے، تو اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لاسٹ لیٹر پر، مضارع کے لاسٹ لیٹر پر پیش آتی ہے۔ یہاں یہ پر پیش ماضی نہیں ہے، یہاں پر زبر ہے۔ ٹھیک ہے، زبر کیوں آئی ہے؟ حالانکہ ہم نے یہ پڑھا کہ مضارع کے لاسٹ لیٹر پر پیش ہوتی ہے، لیکن یہاں پر لاسٹ لیٹر پر پیش نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہ جو لن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، یہ مضارع کے لاسٹ لیٹر پر زبر دے دیتا ہے۔ یہ کیا دے دیتا ہے؟ زبر دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ لیٹر پر زبر دے دیتا ہے۔ ہاں جی، لن نؤمنا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نؤمنا، نؤمنا ہم یقین کریں گے یا ایمان لائیں گے، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے یا ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے، لکا آپ پر یا آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، نرا ہم دیکھ لیں، ہم کس کو دیکھ لیں؟ اللہ تعالیٰ کو، جہرتن سامنے، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے، جہرتن سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے، فَأَخَذَتْكُمْ، فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا، کم تمہیں، یہاں پر جو پیش ہے نا اس کو ملانے کے لیے آئی ہے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تمہیں، کم جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ کم فاعل ہے، مفعول ہے؟ مفعول مفعول ہے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کم جو ہے یہ مفعول بن کے آتا ہے جب ساتھ لگتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا واحد کیا ہوگا؟ کم کا، کم کا واحد کیا ہوگا؟ تاخذ کم کا واحد کیا ہوگا؟ کم کا واحد کیا کا ہوگا؟ کا، جی، کا کما کم، کا کما کم، یہ آپ نے پڑھا، یہ لکا کا، یہ اس کا جمع ہے، کا کما کم، فاخذتکم، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کس کا؟ ماضی کا، مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الصاعقۃ جو ہے نا، بجلی جو ہے یہ مونس ہے، اس لیے مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا، مونس ورب استعمال کی گئی ہے۔ فاخذتکم الصاعقۃ تو پکڑ لیا تمہیں، الصاعقۃ بجلی نے، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ نظرہ، مضارع کیا ہوگا نظرہ کا؟ ینظرو، ینظر، باب کون سا بنا؟ نون، نون کیا ہوتا ہے؟ نصر ناصرہ ینصر، پورا بتایا کرے نا، آدھا نہیں، پورا، ناصرہ ینصر، ناظرہ ینظر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ ثم پھر، بعثناکم اٹھایا ہم نے، کم تمہیں، ہم نے اٹھایا تمہیں، من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، وظللنا، وظللنا اور سایہ کیا نا ہم نے، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمامہ بادل کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن والسلوى من اور سلوى،
कुलू खाओ मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों में से, माँ जो रज़क़नाकुम रिस्क दिया ना हमने कुम तुम्हें, जो रिस्क दिया हमने तुम्हें, वमा और नहीं, ज़लमूना जुल्म किया उन्होंने, ज़लमूना उन्होंने जुल्म किया ना हम पर। अच्छा मुझे बताएंगे, ज़लमूना उन्होंने जुल्म किया हम पर, यहाँ पर जो फेल है इसका तर्जुमा ये क्यों नहीं किया गया कि हमने जुल्म किया? ज़लमूना, ज़लमूना, बताइए यहाँ पर तर्जुमा ये क्यों नहीं किया गया कि हमने जुल्म किया? बता सकते हैं? वेट करें। जी, ज़लमूना का तर्जुमा ये क्यों नहीं किया गया कि हमने जुल्म किया? ये मैम ना ये जमा है। आखिर ना ना मैम की जी वजह से वाओ है, ये इसका लिंक है पीछे। जी, ज़लमूना का तर्जुमा ये क्यों नहीं किया गया कि हमने जुल्म किया? बच्चों, मैम जो ज़लमूना का वाओ हर्फ पे जी, हम्म, मैम वाओ जो हर्फ पे अतफ है, हाँ, अतफ आ गया है, उसका पीछे कहीं लिंक होगा। नहीं उसका वही लिंक बात अगर होता तो, उसका अगर लिंक होता तो अगर वो इसके साथ जुड़ा हुआ होता वाव, यहाँ पे आगे माँ ने आकर वाव की ताकत को खत्म माँ की कर, वजह से माँ की वजह से। अच्छा जी, ठहर जाएं जी, सबर करें, मैं जरा किसी एक बच्चे को बुलाते हैं, कोई एक बच्चा जो आए जो मुझे बताएगा कि फेल माजी का जमा मुजक्कर गायब का सीगा क्या होता है। जी फातिमा। वलमा का फेल माजी, माजी का मुजक्कर गायब का जमा का सीगा क्या होता है? जी फातिमा। मैम सलाम होगा, जी, ज़लम होगा मैम। ज़लमू होगा तो ज़लमूना तो कोई सीगा ही नहीं है जी, आपने गर्दान पढ़ी नहीं है, ज़लमू होता है। ये बेसिकली ये पूरा वर्ड कंप्लीट वर्ड मौजूद है यहाँ पर, ये इसका किसका, फेल माजी का पूरा वर्ड मौजूद है। तो ये जो ना आगे आया है, ये ना जमीर लगकर इसके ऊपर इसके साथ वो क्या बनाने के लिए आया, ये मफूल है। ना जिस तरह हम आप देखते मफूल हैं है। फेल के आगे कुम लगाते हैं वो मफूल बनता है, तो ये ज़लमू पूरा फेल माजी का सीगा मुकम्मल है। ये ना आगे जमीर लग के इसके आगे जो ना लगाया है ये मफूल लगा है। जुल्म किया उन्होंने, यहां तक जो ज़ालिमून का जो तर्जुमा था, उन्होंने जुल्म किया ना हम पर। मेरी बात समझे, ज़ालिमा का जब फेल माजी का जमा का सीगा बनाए तो ज़ालिमू का तर्जुमा क्या होगा? उन्होंने जुल्म किया। उन्होंने जुल्म किया, तो आगे ना जुल्म जो किया है वो उन्होंने मफूल ना। आया है। ठीक है, ज़ालिमूना उन्होंने जुल्म किया हम पर। ठीक है जी। वलाकिन और लेकिन कानू थे वो अनफुसहुम अपनी जानों पर यज़लिमून जुल्म करते, यानी उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपनी ही जानों पर उन्होंने जुल्म किया। वाइद ओ जब कुलना कहा हमने, उदखुलू दाखिल हो जाओ, उदखुलू फिल माजी मुजारी अमर क्या है? फेले अम्र फिल पहले हम बारिकिल्ला। हाज़िही क़रियता इस बस्ती में, आप लोगों ने मदीना नबी की क्लास ली थी? जी मैम जी मुझे बताइएगा क्या ये जुमला बन रहा है हाज़िही क़रियता? नो मैम, क्यों नहीं बन ये रहा? तो अलिफ लाम साथ आ गया, ये अलिफ इसम लाम आतफा की भी वजह है से साथ में। हाँ जी, देखा आप लोगों ने यहाँ पे तर्जुमा में कितना फर्क है। अगर ये होता हादिही करियतुन होता तो इसका तर्जुमा तब ये पूरा जुमला बनता। हादिही करियता इस बस्ती में, कुलू पस खाओ, फकुलू फापस कुलू पस खाओ, पस खाओ, ये भी अमर है, हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अलिफ नजर नहीं आया क्योंकि जब इसका मुजारे बनाती ना तो मुजारे बनाते वक्त इसके ऊपर जज्म नहीं आता फर्स्ट लेटर पर, इसलिए यहाँ पर अलिफ नहीं लगाया गया। वो अलिफ हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसको पढ़ सकें क्योंकि फर्स्ट लेटर पर जज्म आ जाती है। फकुलू पस खाओ, मिनहा इसमें से, हैसु जहां से, शि तुम चाहो। शि तुम क्या है जी? फेल माजी है, मुजारी है, अमर है, क्या है? शि तुम है। जी,
فعل ماضی ماضی امر کا ہے کون سا ماضی صیغہ ہے؟ ج- جمع جی جمع مذکر حاضر غائب کیا ہے پورا بتایا کریں نا، ایک ایک لفظ نہ بتایا میم کریں۔ جمع حاضرین کا جمع حاضر جمع 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 حاضر جمع مذکر حاضر حاضر ٹھیک ہے نا، جمع ٹھیک ہے مذکر ہاں، حاضر جمع مذکر حاضر ٹھیک ہے نا۔ تم چاہو رغدن با فراغت، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، ودخلو کیا ان سا فعل ہے، فعل امر اور فعل داخل ہو جاؤ، البابا البابا فاعل ہے مفعول ہے، فاعل فاعل ہے البابا، مفعول کیوں مفعول ہے؟ زبر اینڈ میں جی، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اب دیکھیں سجدن کیا ہے، یہ بھی اسی کو الیبوریٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا ایک اور بات ہوئی کہ اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ داخل جب ہو تو سجدہ کرنے کی حالت میں داخل ہونا، وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، اور سنزید اور جلد ہی ہم زیدو یعنی کہ زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، المحسنین احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے، فبدلا پھر بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی سوائے اس بات کے جو قیلا کہی گئی، لہم ان کے لیے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو کانوں وہ تھے، یفسقون وہ فسق کرتے نافرمانی کرتے، یفسقون کون سا باب بنتا ہے؟ یفسقون پڑھے کون سا باب ہے یفسقون؟ یفسقون کون سا باب بنتا ہے بچوں؟ میم ناصرہ نون نون ناصرہ کیسے بنائیں گے اس کو، نون بنائیے، ناصرہ ینصرو اور فسقہ یفسکو یفسقون، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔